बदनसीब है वो शख्स जिसकी सेहत उसका साथ दे मगर वो अपने रब को सजदा ना करे। इंसान के मर जाने के बाद भी उसका दिमाग 7 मिनट तक जिंदा रहता है। दो ही तरह के लोगों को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, कामयाब और खूबसूरत को। फजर के वक्त अगर खुद आंख खुले तो समझ जाओ कि अल्लाह तुमसे राजी है। दो चीजें बड़ी अहम हैं, अल्लाह का डर और अल्लाह का दर। पैसे की अमीरी तो आम है, दिल की अमीरी अल्लाह किसी किसी को देता है। रिश्तों को वादों और कसमों की ज़रूरत नहीं होती, छोड़ने वाले कस्में खाकर छोड़ देते हैं और निभाने वाले बगैर वादों के रिश्ते निभाते हैं। आप शीशे में जितने ज़्यादा खूबसूरत खुद को नज़र आते हैं, उससे 3 गुना ज़्यादा लोगों को नज़र आते हैं। खुश रहा करो, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किलें दूर नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। जिंदगी में दो चीज़ों की कमी इंसान को अज़ायत में डालती है। एक रात की नींद, अगर नींद नहीं तो चेहरा बिगड़ जाता है। दूसरा, अमन पसंद शख्स मुयस्सर ना हो तो ज़िंदगी बिगड़ जाती है। आला ज़िंदगी की 4 निशानियाँ: नेक गुफ्तार, नेक किरदार, नेक नीयत, नेक सोहबत। किसी मुश्किल में किसी बुज़दिल से कोई मशवरा मत करना, क्योंकि वो तुम्हारी बची हुई हिम्मत को भी ख़त्म कर देगा। हम लूडो के दाने से भी समझ सकते हैं, उम्मीद हमेशा 6 की होती है, लेकिन एक भी आए तो चलना पड़ता है। जिस कुएं से लोग पानी पीते रहते हैं वो कभी नहीं सूखता। लोग पानी पीना छोड़ दें तो कुआं सूख जाता है। ये कुदरत का कानून है, ये बड़े राज की बात है। जिंदगी तो अपने ही कदमों पे अच्छी लगती है, औरों के सारे तो जनाजे उठा करते हैं। जिंदगी से इतना प्यार ना करो, ये किसी से वफा नहीं करती। मौत को कभी मत भूलो, ये किसी को धोखा नहीं देती। जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं उनके अल्फाज की कदर इतनी ही कम होती है। जो कहते हैं कि पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, गलत कहते हैं। बार बार देखना चाहिए ताकि अपनी औकात याद रहे, कहाँ से चले थे और कहाँ तक पहुँच गए। खुशी तब मिलती है जब आप अपना मुवाज़ना दूसरों से करना बंद कर देते हैं। एक इंसान की दुनिया में आने की खबर 9 महीने पहले ही हो जाती है, लेकिन जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं होती। इसलिए ज़िंदगी को गनीमत समझें। किसी को उसके नाम से पुकारना उसके दिल में आपकी मोहब्बत बढ़ाने का काम करती है। सिर्फ 2 लोग आपको सही समझते हैं, एक वो जो आपके हालात से गुजरा है और दूसरा वो जो आपसे शदीद मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला फरमाता है, खुद को अकेला कभी ना समझो, तुम जहाँ कहीं भी हो मैं वहाँ हूँ। तुमसे सच्ची मोहब्बत करने वाला हर वक्त उन 2 चीज़ों की जिद करेगा, तुमसे निकाह करने की जिद, तुम्हारे रूठ जाने पर तुम्हें मनाने की जिद। अपने आप को ऐसा बनाएं कि आप अल्लाह को पसंद आ जाएं। जब अल्लाह को पसंद आ गए तो लोगों को खुद ब खुद पसंद आ जाएंगे। उम्मीद इंसान से लगाकर शिकवा खुदा से करते हो, ए इब्ने आदम तुम भी कमाल करते हो।
درد کتنا بھی ہو اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس کی صحت اس کا ساتھ دے مگر وہ اپنے رب کو سجدہ نہ کرے۔ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، یہ سستی دوا ہے۔ یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی میں بہار لاتی ہے۔ انسان پر ایسے دن بھی آتے ہیں جن میں محض سانس لینا بھی بہادری ہوتی ہے۔ انسان نے محسوس کرنا اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ اسے ان چیزوں سے محبت ہو گئی جن میں احساس نہیں ہوتا۔ زندگی میں ایک بار محبت ضرور کرنی چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیوں نہیں کرنی چاہیے۔ جن لوگوں کے سوچنے کے عمل پر کوئی گرفت نہیں ہوتی ان کی یہ آزادی برباد ہو جاتی ہے۔ عالم قلم پر چلتا ہے اور صوفی قدم پر چلتا ہے۔ زندگی موت کی ابتدا ہے اور موت زندگی کا حقیقی آغاز۔ یہ سچ ہے کہ ہم خاک سے بنے ہیں اور دنیا بھی خاک سے بنی، لیکن گرد و غبار کے شعلے اب بھی اٹھ رہے ہیں۔ بڑھاپے میں فرشتہ بننے سے بہتر ہے کہ جوانی میں ہی فرعونیت چھوڑ دی جائے۔ جب زمانہ امن کا ہو اور حالات جنگ جیسے ہوں تو سمجھ لینا عذاب قریب ہے۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہیں جو اس کو کبھی بھرنے نہیں دیتے۔ قطرہ سمندر میں مل کر فنا ہو جاتا ہے اور میں قطرہ رہبر سمندر بننا چاہتا ہوں۔ اگر تمہاری نظر اڑتے وقت بھی اپنے آشیانے پر لگی ہوئی ہے تو پرواز ہی کیوں کرتے ہو؟ سکون چاہتے ہو تو ترقی کا نام ہی نہ لو۔ انا کا حتمی مقصد کچھ دیکھنا نہیں بلکہ کچھ بننا ہے۔ بے خوف رہنے کے لیے با کردار ہونا پڑتا ہے۔ سمجھدار انسان زیادہ تر تنہائی پسند اور بے وقوف انسان ہمیشہ ہجوم پسند ہوگا۔ غم سے فوراً نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے۔ جب آپ غم میں مبتلا ہوں تو اپنے اندر ایک ایسی جگہ تلاش کریں جہاں خوشی ہو تو وہیں خوشی غم کو جلا دے۔ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ جس لہجے میں بات کرو اس لہجے میں سننا بھی سیکھو۔ منہ کا سننا چھوڑ دو، آنکھوں کا پڑھنا سیکھو۔ لوگ دیواروں کے کان سے تو ڈرتے ہیں مگر فرشتوں کے قلم سے نہیں۔ Thanks for watching. Subscribe, like and share.